बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारतीय रियासत के टूटने का आगाज हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, भारत की रियासत मणिपुर भारतीय फौज के लिए जहन्नुम साबित। आज एक बहुत बड़ा हमला जो आज़ादी पसंद है उनकी जानिब से किया गया है। भारतीय फौज की लाशें बिछा दी हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात क्या है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है कि नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुश्किल तरीन हालात के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, चांद पर कमर डाल दी है। जी हाँ नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, उसकी डिटेल। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को खुद फंसा लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस वीलॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। बहुत मामलात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं पूरी दुनिया के। अभी नाज़रीन आपको हम बताएंगे कुछ वजूहात हैं ऐसी जिसकी बिना पे हम एक जो रेगुलर अपने व्लॉग्स आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा हम गैप लेंगे और कुछ उसकी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। तो इस वक्त नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत से है। नाज़रीन, भारत की अज़ल से कोशिश रही कि पाकिस्तान को ये मजीद तोड़े। पाकिस्तान को पहले उसने 1971 में तोड़ा और अब उसके बाद इसका जो घनौना मंसूबा था वो बलूचिस्तान है, जिस तरह से वहाँ पे इसने शोरशें बर्पा की, जिस तरह से इसने वहाँ पे दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया, जिस तरह से हमारे मगरबी हमसाया मुल्क भारत के अंदर बैठकर हमारे मगरबी हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के अंदर बैठकर उन नमक हरामों को हर तरह की फैसिलिटी देता रहा। और अब जो उसने प्लानिंग की थी वो ये थी, बड़ी घिनौनी प्लानिंग थी नाज़रीन, कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, तो इन तमाम इलाकों के अंदर शोरशें बर्पा करके पाकिस्तान को तोड़ना था। लेकिन नाज़रीन, अब एक तो ये कि बलूचिस्तान के हवाले से आपको बताया कि यहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान में हमला करते थे और उसके बाद वो भाग जाते थे ईरान की जानिब। अब ईरान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आपस में एक अहम मुआहदा कर लिया है जिसके तहत इन दहशतगर्दों को सैंडविच करने का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से इनको मार पड़ रही है और भारत का ये बड़ा घिनौना मंसूबा नाज़रीन नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का पाकिस्तान में दाखिल होना, डबरन लाइन के ऊपर मुसलसल जो दरअंदाजी की कोशिश है वो इस सिलसिले की कड़ी है कि भारत मुसलसल इस ताक में है कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है, एक तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी जो जान की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, उससे दुश्मन के नापाक इरादों को तो मलियामेट किया ही जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, भारत के अंदर जो हालात हैं जिसके के इल्ज़ामात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऊपर लगाता है, जिस तरह से उसने बांग्लादेश के अंदर जो पैदा होने वाले हालात हैं उनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जी कि ये देखें पाकिस्तान ने यहाँ पे बैठकर ये सारी मनसूबाबंदी की और आईएसआई ने बांग्लादेश जो है उसके अंदर रजीम चेंज की और उसके बाद अब वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की मर्जी से हो रहा है। पाकिस्तान ही अमली तौर पे वहाँ पे बैठ गया है। पाकिस्तान ने 1971 का बदला ले लिया। तो नाज़रीन, बदले तो खैर पाकिस्तान अगर लेना चाहे तो बहुत सारे बदले हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक हो चुकी है। नाज़रीन, जो 7 सिस्टर रियासतें हैं वहां पर जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं, भारत के जुल्म सितम की वजह से, भारत की नाइंसाफियों की वजह से, कश्मीर और आज़ाद खालिस्तान तहरीक तो एक बहुत बड़ी तहरीक है, वो तो एक अलग साइड पे हो गई। ये जिसके बारे में भारत अरसा दराज से मामलात को छुपा रहा था, अब नाज़रीन ये खुलकर सामने आ गए। हुआ ये नाज़रीन, पहले नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और जो दीगर एरियाज हैं वहां पे शोरशें बर्पा हैं और बड़ी तादाद में भारतीय फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं। अब हुआ ये नाज़रीन कि मणिपुर के अंदर जो कुकी आज़ादी पसंद तहरीक है उन्होंने तबाहकुन हमले किए और अंदाजा लगाइए भारतीय फौज इतनी बुज़दिल साबित हुई है कि अपने हथियार तक जो है वो छोड़ के भाग गई है। बड़ी तादाद जख्मी भी हुई है। 2 के हलाक होने की तस्दीक भारतीय मीडिया भी कर रहा है। 2 उसमें मारे गए हैं और मुतअद्दिद जो है वो भाग गए और उनका असलहा और गोला बारूद नाज़रीन
کوکی قبائل جو ہیں انہوں نے ویڈیو جاری کی جس میں گاڑی پہ وہ ان کا اسلحہ، راکٹ لانچرز اور یہ تمام تر جو بارود ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہی بھارت کے خلاف، بھارتی فوج کے خلاف استعمال ہوگا۔ ناظرین، بھارتی فوج اس وقت شدید خوف زدہ ہے ان شورش زدہ علاقوں میں اپنی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے، اسی لیے بھارتی فوج کی جانب سے، بھارتی حکومت کی جانب سے مراد دی جاتی ہے، جیسا سے کشمیر کا محاذ ہے، وہاں پہ جانے والوں کو الگ سے الاؤنسز ملتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ موت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب ناظرین، بھارتی فوج کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ اتھل پتھل شروع ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ آزاد خالصان تحریک کا بھی جوان ہونا ہے، کیونکہ معاملات اب آہستہ آہستہ ان کے کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان کن ہے، کیونکہ اس وقت جو آزادی پسند ہے وہ تو جو کچھ کر ہی رہے ہیں، حریت پسند، لیکن جو کچھ بھارت کی جانب سے غزہ میں کیا جا رہا ہے، اب اس کا جواب دینے کے لیے جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ حزب اللہ ہے، حماس ہے، ان کی جانب سے بھی جو کشمیری مجاہدین ہیں ان کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو بالکل اسی طرز کے آپریشن بھارتی فوج کے خلاف ہوتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر نظر آئیں گے، اور اس کا الزام لگے گا پاکستان کی مسلح افواج پہ، پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں پہ، پاکستان کی کمانڈو فورس کے اوپر کہ جی پاکستانی کمانڈوز وہاں پہ گھس آئیں۔ یعنی اپنی ناکامیاں جو ہیں ان کا ملبہ وہ پاکستان پر ڈالنے میں بالکل کوئی وقت نہیں لگاتے، تو اس طرح کا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، آج جو مالاکنڈ کے اندر ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اور وہ بھی سارے کے سارے بھارتی سپانسرڈ تھے، افغانستان کے ذریعے پاکستان میں ایک بار پھر جو دہشت گردی کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو آج جو ہے یہ بڑی کارروائی کر کے ان 4 کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، وہ ہے پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ پولیٹیکل جو بندر تماشا لگا ہوا ہے، اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی عزت و احترام کے لیے، پاکستان کے ستاروں پہ کمن ڈالنے کے جو خواب ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان کے ادارے اسپارکو کو کہ انہوں نے، حالانکہ ناظرین یہ بڑا افسوس ہوتا ہے، دل دکھتا ہے کہ بھارت سے پہلے پاکستان کا جو اسپیس مشن ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا، لیکن افسوسناک بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا، اور اس کی وجہ یہی مفاد پرست سیاستدانوں کے ٹولے ہیں جو اپنی مرضی کے لیے، جو اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے جو لائق لوگ ہیں ان کو پیچھے رکھتے ہیں، نالائقوں کو آگے لے کے آتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فنڈز کھانے کے لیے کیسے کیسے قوانین پاس کرتے ہیں۔ اب حالیہ دنوں کے دوران آپ دیکھ لیں پاکستان میں جس طرح سے عدل و انصاف کا گلا گھونٹا گیا، جس طرح سے پاکستان کے اندر دیگر معاملات کیے جا رہے ہیں، آئین و قانون کے بالا تر کام کیے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت امیج ہے وہ بہت زیادہ بہتر طور پہ پیش نہیں کیا جا رہا۔ اب صورتحال یہ ناظرین، اس میں پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی پتا ہے ناظرین آپ کو کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس نے ایک مشن چاند پہ بھیجا ہوا ہے جو کہ مسلسل اور اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اب چائنا کا ناظرین ایک مشن ہے، اور یہ چونگ ای 8 ہے۔ اس مشن کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اپنا روور وہ چاند کے قطب جنوبی حصے پر اتارنے جا رہا ہے۔ یہ مشن بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے۔ ناظرین، یہ چاند کا قطب جنوبی کا جو حصہ ہے، خاص طور پہ جو تحقیق ہے اس کے لیے اس میں بہت سارے راز ہے، بہت ساری تحقیقات کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہ پاکستان اپنا یہ جو روور ہے یہ چائنا کے مشن کے ساتھ اتارے گا، اور اسپارکو اس کو لیڈ کر رہا ہے اس مشن کو۔ 2028 کے اندر ناظرین یہ اہم ترین معاہدہ ہو چکا ہے، اور پاکستان یہ مشن جو ہے وہ وہاں پہ اتارے گا۔ تو یہ روور وہاں پہ ممکنہ سائنسی دریافتوں کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے کہ جو ابتدائی فیز ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان اگلے مرحلے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، پاکستان کے اندر جو سیاسی پتلی تماشا لگا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کبھی جنیوا کے اندر پاکستانی سیاستدان عیاشیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور اب نواز شریف نے وہاں پہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس پہ وہ گلہ کرتے ہوئے دکھائی دیے جی کہ بد تہذیبی ہے، بدتمیزی ہے، یہ بڑا گندا کلچر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل ان کے ساتھ کھڑی ہوئی مریم نواز
वो क्या करती रही। अब दुनिया बहुत बदल गई है, हालात बहुत तब्दील हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब तो मजलूम बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो गाली गलूच की सियासत, जो बदतमीजी बदतहजीबी की सियासत उनके साथ खड़ी उनकी बेटी करती रही है। जिस तरह से वो कोई भी दूसरा लीडर हो तो उसको इस तरह से आप गलत नामों से बुलाएंगे तो उनके चाहने वाले जहां पे भी आप मिलेंगे तो आपसे डेफिनेटली अच्छा सलूक नहीं करेंगे। आपके ऊपर हमला नहीं हुआ, बल्कि आपसे जो है लोग, अगर आपने पाकिस्तान के असासे चोरी किए हैं उस पे लोग सवालात उठाते रहेंगे जब तक आप उसका जवाब नहीं देंगे। उसके बाद नाज़रीन रही बात पाकिस्तान के अंदर, तो मरियम नवाज साहिबा तो अपना इलाज करवाने के लिए चली गई, क्या और कहा जा रहा है जी कि वो गई हैं वहाँ पे, उनका थायराइड का इश्यू है, तो ये वो बहुत सारी बातें। लेकिन हक़ाइक़ ये है कि जब मुश्किल तरीन हालात हों और लीडर मुल्क छोड़ के भाग जाएँ, तो फिर अवाम सवालात करती है जहाँ-जहाँ पे आप होते हैं। और जिस तरह से आप देखें कि पूरा लाहौर है, पूरा पंजाब स्मोक की ज़द में आया हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे खड़े होने की बजाय आप अगर अपने इलाज के लिए वहाँ पे चले जाएँ, तो इन्होंने कहाँ पे जाना है? तो लोग बहुत बड़े-बड़े सवालात कर रहे हैं और अब वो वीडियोज़ भी शेयर की जा रही हैं, जिसमें मरियम नवाज़, इमरान खान जो हैं, उनको कभी नशई तो कभी पता नहीं क्या गंदे-गंदे नाम दे रही थी। तो अब जब आपको अवाम के सामने जाके इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो अवाम जो है वो भूले नहीं है, ना ही वो पुराना ज़माना है। अब ज़माना बदल चुका है, सबके पास तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं, वो सामने आ जाती हैं। तो मियाँ साहब जो है वो तो खुद गिले-शिकवे करते रहे, लेकिन अब जो है वो गिले-शिकवे उनके ही गले पड़ गए। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट है। और एक और जो बड़ी खबर आपको पता है कि 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है एहतजाज की और लॉन्ग मार्च की, ये एक बहुत बड़ा फड्डा। और नाज़रीन मुझे यूँ लग रहा है कि मामलात अब आहिस्ता-आहिस्ता हाथ से, गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएँगे। ये एहतजाज की जो कॉल है, इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। इस तमाम सूरत-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।